guys, napawang ni mama guys. Nagpupo pa siya guys. Bati ka ng pupuha guys. Pagloading pa dito yung cellphone guys. So, don't spoil the ending. Nagtawa lang yung guys kuman. Ha? Ako yung mga notes. Sorry guys, na hatabo ta nilang. Nay namatay jud guys. Oh guys, nay namatay guys. Okay na ba guys? I-circle, mag-comment kayo sad or happy. Gamay lang yung happy guys. So circle lang. Ano kayo mag 10 million viewers. So guys, bye-bye. So guys, hakapag na po kaya akong notes. So, ibalhin ko nagdili katag na notes. Dili katag na notes. Gusto ko yan. Ano sila ng notes ko? Gusto nyo bang notes? I-order nyo lang sa Yellow Basket. Mag-ano, kuha mo na kung Instagram nito kaya malaki. Ma, dako ka yung ano mga malaki. Saka naman sana ni mo si Il. Eh, masige naman ito. Habo-habo diha. Ito kasi gamay eh. Inisan ko yun sila. So guys, ito bangko ko guys. Nakabukat. Sana sana nak. Nakalakas siya. Ito blue. Ito lang sinusudlan ko guys. Kasi, ayun. Ano ka din. So, din yung ganito. Hindi masud yung lapis eh. So, masud pa. So, apple talaga itong case pa rin kami. Ito, apple to ha. Okay. I-kanyan ko dito guys na i-kanyan ko guys. Kung saan din ako. Ay, hindi naman yan. Apple to. Guys. So, I need to spoil the ending. Don't spoil the ending. Bye-bye. See you.